الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون وجنات وعيون في جنات وعيون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون اللهم أبدل كل عين كل حسد في العين اللهم أبدل كل عقد في العيون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون كم تركوا من جنات وعيون في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن المتقين في ظلال وعيون فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون 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 بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ألهم أرجل يمشون
بها أم لهم أيدي يبطشون 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 بها أم لهم أعين يبصرون 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 بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون اللهم اللهم لا سحر في العين في العين في العين في العينين في العينين في العيون في العيون في العيون يا الله চোখের উপর তাকাতে হবে চোখের উপর তাকাতে হবে চোখের উপর তাকাতে হবে চোখে 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 চোখের উপর তাকাতে হবে তাদের চোখের উপর তাকাতে হবে চোখের উপর তাকাতে হবে নষ্ট করে দিন আল্লাহ আল্লাহ আপনার বান্দিদের উপরে আল্লাহ আপনার বান্দিদের উপরে চোখের উপর তাকাতে হবে চোখে চোখে চোখের ভিতরে তাকাতে হবে শয়তান তাদের চোখের উপর থাকা নজরের গিট চোখের ভিতরে থাকা নজরের গিট হাসিদের গিট যে গিটের কারণে যে জাদুর কারণে তারা চোখের ভিতরে শয়তানের বিভিন্ন আকৃতি বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি বিভিন্ন রকমের আকৃতি দেখতে পায় শয়তান তাদেরকে ভয় দেখাতে সক্ষম হয় যে গিটের কারণে যে জাদুর কারণে চোখের ভিতরে ভেলকি লাগিয়ে তাকে করা জাদু যে জাদুর কারণে পেশেন্ট তার চোখে বিভিন্ন রকমের আকৃতি দেখতে পায় দেখবে না বিইজনিল্লাহ আল্লাহর নামে হে আল্লাহ আপনি সমস্ত জাদুর গিটগুলো কেটে দেন চোখের ভিতর থেকে সমস্ত নজরের গিটগুলো কেটে দেন বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ চোখের সামনে ভিন্ন কিছু দেখবে না বিইজনিল্লাহ বিআমরিল্লাহ বিতাকাতিল্লাহ বিকুদরাতিল্লাহ বিলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম 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 اللهم انصرنا اللهم انصر اللهم انصر اللهم انصر اللهم انصر اللهم انصر اللهم انصر على الحاسدين حاسد من الجن 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 بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين عين قوية في العينين 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 عين قوية في العين بسم الله যে শয়তান আমার ছোট এই বাচ্চাটিকে আল্লাহ চোখের সামনে বিভিন্ন আকৃতি দেখায় আর সেই শয়তানকে ধ্বংস করে দিন তার সকল শক্তিগুলোকে আল্লাহ চোখের উপরে করে নজর রেখে নষ্ট করে দিন বিসমিল্লাহ أعوذ بكلمات الله التامة أعوذ بكلمات الله التامة أعوذ بكلمات الله التامة وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوه وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع
সামআ ওয়াল বাসারা ওয়াল ফুআদা, নিশ্চয়ই কান এবং চোখ এবং অন্তর, কুল্লু উলাইকা কানা আনহু মাসউলা, প্রত্যেকটি বস্তু আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবে। ইন্নাস সামআ ওয়াল বাসারা ওয়াল ফুআদা কুল্লু উলাইকা কানা আনহু মাসউলা ওয়া মা মানা'না আন নুরসিলা বিল আয়াতি ইল্লা আন কাযযাবা বিহাল আউওয়ালুন ওয়া আতাইনা সামুদা الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع أبصر به أبصر به وأسمع 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 ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا أسمع بهم وأبصر أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين بسم الله الله أكبر إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك صرفت لنفسي لاهية قلوبهم وأسروا النجوة الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون السحر وأنتم تبصرون فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين بسم الله الرحمن الرحيم وأبصرهم فسوف يبصرون أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين حاسدة عين لامة عين قاتلة عين حاسدة عين حاسدة عين قاتلة عين مدمر عين مدمر بسم الله تبصرة وذكرى لكل عبد منيب لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وفي أنفسكم أفلا تبصرون بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله أرقيكم أفسحر هذا أنتم لا تبصرون أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة ما زاغ البصر وما طغى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فستبصر
ويبصرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا برق البصر فإذا برق البصر بسم الله أحييكم بسم الله من كل شيء يؤذيكم بسم الله من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله أحييكم اللهم رب الناس اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا تغادر سقما হে আল্লাহ আপনারই বান্দা আল্লাহ তাদের চোখের সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত তাদের সকলের চোখের সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত চোখে দিয়ে চোখ ভার হয়ে থাকা চোখে ঝাপসা দেখা 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 চোখে ভিন্ন কিছু দেখতে পাওয়া চোখে ভিন্ন কিছু দেখতে পাওয়া যা অন্য কেউ দেখে না চোখে ভিন্ন কিছু দেখতে পাওয়া চোখে ভিন্ন কিছু দেখতে পাওয়া বিশেষ করে শয়তানের বিভিন্ন আকৃতি শয়তানের বিভিন্ন সাইন শয়তানের বিভিন্ন আকৃতি শয়তানের ভয়ঙ্কর রূপ যা দেখতে পায় চোখের সামনে যা কিছু দেখা যায় হে আল্লাহ আপনার পবিত্র কালামের উসিলায় সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে বেইজনিল্লাহ বেইজনিল্লাহ বেআমরিল্লাহ বিলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম হে আল্লাহ বাতিল করে দিন সমস্ত জাদুগুলোকে বাতিল করে দিন চোখের জাদু চোখের রগের সাথে সম্পৃক্ত চোখের বিভিন্ন রগের সাথে সম্পৃক্ত ভুরুর সাথে সম্পৃক্ত কপালের সাথে সম্পৃক্ত চোখের পাপড়ি চোখের মণির সাথে সম্পৃক্ত চোখের সাদা অংশ কালো অংশের সাথে সম্পৃক্ত সকল জাদু আইন হাসাদের গিটগুলোকে খুলে দিন নষ্ট করে দিন ইয়া রহমান ইয়া কবি ইয়া মাতিন হে আল্লাহ বাতিল করে দিন ইয়া আল্লাহ চোখের সাথে সম্পৃক্ত সকল জাদু চোখের সাথে সম্পৃক্ত সকল জাদু যে জাদুগুলো করা হয়েছে মানুষের পক্ষ থেকে অথবা জিন শয়তানের পক্ষ থেকে বিশেষ করে হাসিদিনদের পক্ষ থেকে হাসিদ শয়তানের পক্ষ থেকে মুতাকাব্বির শয়তানের পক্ষ থেকে মারিদ শয়তানের পক্ষ থেকে ইফরিত শয়তানের পক্ষ থেকে জালিম ইবলিসুল আবালিসের পক্ষ থেকে সকল জাদুগুলোকে নষ্ট করে দিন ইয়া রহমান কুল জাআল হাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতিল ওয়া যাহাকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা ওয়া নুনাজ্জিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফা ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন ওয়া লা ইয়াজিদু যালিমিনা ইল্লা খাসারা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ফালাম্মা আলকু ক্বালা মূসা মা জিতুম বিস-সিহরি ওয়াস-সিহরু ইন্নাল্লাহা সাইয়ুবতিলু السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم رب الناس اللهم رب الناس اللهم رب الناس اللهم رب الناس اللهم رب الناس
أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم صل وسلم على نبينا محمد 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 اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين